ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ngayon ikaw, O Ginoo. Niyadtong higayuna, may mga tao dito nga misugilon kang Hesus may tungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan mingon si Jesus kanila tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinusol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. May tungod niadtong napulog 8 nga nangamatay dito sa Siloam kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang molupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinusol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May sa katawo nga may kahong igera diha sayang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini apan wala siya'y nakaplagan. Busa mingon siya sayang hardinero. Tanawara, tulo na karon katuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga nining kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, bisan niya ng tuigan na lamang, kay akong libutan og kubkob ang punuan ug unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kun dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sultihan ko kamo nga kundili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Father Richard, mga katawhan sa Dios, maayong buntag ninyong tanan. Nining ikatulong Domingo sa panahon sa Kwaresma, ang central nga message mahitungod sa paghinulsol ug pagbag-o. After all, diha pa lamang sa sinugdanan niining panahon sa Kwaresma, nagatudlo ug nagasulti na kanato kung unsa gayod ang mensahe niining maong panahon. If you still remember, niadtong Ash Wednesday, diin ang atong mga agtang gibadlisan ug gabo niya uban niini ang mga pulong nga nagaingon paghinulsol o biyai ang inyong mga sala ug tuo sa maayong balita. Paghinulsol ug pagbag-o. Mao kini ang mensahe niining ikatulo nga Domingo sa Kwaresma. And this is not just about interior conversion, but it also speaks our exterior actions. Nga kun nabag-o ang atong interiority, kinahanglan usab nga adunay kabag-uhan ang atong external nga kinabuhi, ang atong kinaiya o batasan, ang atong taras o mga binuhatan, kinahanglan usab mabag-o duyog niining kabag-uhan nga nahitabo sulod sa atong kasing-kasing. If it has not affect our exterior actions, therefore we are not truly converted interiorly. Mao na nga kining maong conversion nga gihisgutan niini, kining maong paghinulsol ug pagbag-o magapadayag usab di ay kini sa atong externality, diha sa atong binuhatan, diha sa atong gipadayag nga makita
sa mga tao. Conversion, paghinulsol o pagbag-o. Apan dili lamang kini kutob sa pagkakita nato sa kaayo sa Dios. Kung naminaw mo sa unang pagbasa nga gikutlo sa Exodo, anaa kining laraw sa Dios nga midungog sa iyang nagbangutan ug nagtuwaw nga katawhan nga Israel. Ang kapaitan, ang kalisdanan sa nga anaa sila sa mga Ehiptohanon. They cried to God, and from that crying, God hid their voices. Gidungog sila sa Dios ug ang Dios nagalaraw nga sila kuhaon ug lawason gikan sa Ehipto paingon ngadto sa yutang saan. It is not just to see God's goodness, but in seeing also God's goodness, we are brought to realize that we need to change our lives. Mao manggani si Yahweh, kining maong Dios ni Moises, miingon nga ako mao ako. It speaks about the completeness of God, the fullness of God, the perfection of God. I am who am. Ug niining maong pagpadayag sa Dios, iyang gipahinumduman hangtod sa mga mosunod nga mga henerasyon nga siya pagailhon that I am who am. That this God is a complete God. This God is a perfect God. That this God is in its fullness. Mauna nga nagadapit kining maong Dios sa nagatuo kaniya to be configured according to Him. Diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 48, miingon, you should be perfect as your heavenly Father in heaven is perfect. Configuration to the image of God. Pagkahisusama nato sa kinaiya nga Diyos nun. Mao nang it is not just enough to see God's goodness, but in seeing God's goodness, it will also bring us to realize that we need to be configured to God. Niya mausab kini ang giingon sa ikaduhang basahon, nga gikutlo sa pagbasa ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto, gipadayag dinhi, reminding us, calling us to mind of what had happened, what God has done to His chosen people, crossing over from Egypt to the land of promise. Matud pa, ginaingon dinhi, gipanalipdan silang tanan sa panganod, ug milatas sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan. Ingon nga mga sumusunod ni Moises, ang ilang gikaon pan nga espirituhanon, ug nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. How God good is to His chosen people. They were protected. They were brought that this God watch over niining maong katawhan nga nagailaid sa kalisod aron makahawas sila ug matagamtaman nila ang katamis sa kaayo sa Dios. Apan dili lamang to experience God's goodness, but it calls them to be converted. Mao manggani nga giingon sa susamang basahon ni San Pablo ngadto sa Corinto, nagaingon, aban bisan pa niana wala gikahimot sa Dios ang kadaghanan nila, busa gilaglag sila o gikatag ang ilang mga lawas dito sa kamingawan, mga pasidaan kanato
aron dili magtinguhag daotang mga butang ingon sa ilang gihimo. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. It is very consistent, the call to conversion, paghinulsol o pagbag-o sa atong kinabuhi. And this is a good reminder to all of us. As we journey these seasons of Lent, we are called truly to be converted. Not only our interior life, but it must also be manifested diha sa atong panggawas na kinabuhi, ng atong mga buhat o sa kabuhat nga gibag-o sa Dios, o sa kabuhat nga giusab sa gugma ug kaayo ni Kristo. What is very interesting in conversion, tungod kay ang healing is very part of conversion. It heals our greediness. It heals our unforgiving. It heals our arrogance and pride, making us generous, making us kind, making us compassionate and merciful. If you want to be healed, be converted. Daghan nato dinhi karon nga anaa dinhi niining maong center, nagatinguha nga maayo. And it is a good reminder, if we want to be healed, both body and soul, we need to be converted. We need to change our sinful ways. We need to change our bad reactions, opting the better one. Yes, atong kinabuhi, we're given choices. So we can choose, either we react badly or we react kindly. So makapili ta. It is a choice. It is an option that we need to make. If we want to be healed, be converted. Nya mao ni ang interesting message ni ining maong conversion. Kanato nga nasakit, kinahanglan nga usbo nato ang atong way of living. Kita nga nasakit sa high blood pressure, kita nga nasakit sa taas og sugar, kita nga nasakit og kasing-kasing. We need to change our lifestyle. We need to change our ways. We need to be converted. Na? Ang buhat ni ining maong panahon sa Kwaresma na ang fasting, abstinence, mga tambal kini sa atong mga sakit, sa atong pagpatuyang diha sa sala, sa atong pagaway disiplina, sa atong pagkadili mapugngan, kay ang atong gusto o kabubuton maoy matuman. Hangtod nga dili ta mabag-o, we cannot be healed sa atong mga sakit, malawas man kini, maemosyon man kini, masaykolohikal man kini, ma-espiritual man kini. If you want to be healed, then we must decide to be converted now. Na? Kinahanglan nga biyaan nato ang atong olden ways. Kinahanglan nga atong biyaan ang atong sala. Kinahanglan nga biyaan nato ang atong bad habits. If we say we want to be converted, let us let go of what clings us.
Kay usahay gusto ta magbag-o, pero we keep on clinging of our sinful ways, of our sinful situations, of our old habits. That is why it is very hard for us to change and to transform our lives, because we keep on clinging what has made us a slave of sin. Marigsunan ko din ni Kristo niining maong ikatulong Domingo sa Kwaresma. Hinautunta mamahimo kining gabay kanato sa atong journey, pagpadayo nato sa atong panaw nining panahon sa Kwaresma. That let us journey with a converted heart, with a transformed being. Niadtong usa sa mga kalihukan namo sa retreat niadtong mga katapusang mga adlaw sa bulan sa Pebrero. What struck me most was not the kanang sessions period sa among retreat nga mga pare dito sa Cebu. But what struck me most niadtong higayon nga ang Santissimo Sacramento gi-expose, and in that exposition of the Blessed Sacrament, ang mga pare nagkumpisalay sa usag-usa. That even as priests are called to be converted, there is no exemption. That is why part of our journey in this Lenten season is to come to a very beautiful sacrament of reconciliation. Ang atong center nag-provide niining maong mga adlaw nga Domingo apan usahay dili makakita og mga pare nga mulingkod sa pagpakumbisal tungod kay adlaw man nga Domingo, mao ni ang adlaw diin ang mga pare busy usab kaayo. That is why I am calling you to go back to your parishes and there come and accept, receive the sacrament of reconciliation. Because this is part of conversion. It is not just enough nga maghinulsol ta, undili kinahanglan nga atong paghinulsol must be put into action. And that action is to accept and to receive the sacrament of reconciliation. And from that on, it brings us to a converted heart, a transformed heart according to the heart of Jesus. Sa atong journey ni ining mga panahon sa Kwaresma, hinautunta, hatagan taog dugang grasya sa Ginoo nga magmaisugon ta aron pinaagi siyang grasya makapili kita sa mga insakto ug maayo nga mga option ug choices sa kinabuhi that will truly bring us to union with God, being with God, because we will be truly converted through the grace of God. Atong himuon kining maong okasyon nga mahilom ang mga samad nga naa sa atong mga dughan. This is a very important season reminding us nga mauni ang higayon nga maalim ang mga samad dala sa sala. Nganuman tungod kay kining maong panahon nagaauhag kanato to be transformed, to be converted. Hinaut-unta kining maong mensahe sa paghinulsol ug pagbag-o. Magadala unta kini dili lamang sa pagdungog sa atong dunggan, kundili moambog unta kini ug mopatiglom kini sa masarag kasing-kasing aron kita mo desider sa pagbag-o sa atong kasing-kasing nga migahi na, nga mitig-a na, nga layo na sa kasing-kasing sa Dios. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran
dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamaturan. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakat-unan. Daghang salamat.